Le bishop. Mettez ma banco. Mettez ma banco du Père Dali. Yes, oh, car tu es Dieu. Alléluia. Ne prenez pas d'abord place. Saluez 7 personnes avant que tu prennes ta place. Greet 7 people before you Ça take c'est a seat. une instruction prophétique. Saluez 7 personnes. Pas Greet moins. 7 people Si before tu you peux get the aller place. au-delà des 7, c'est bien. If you Saluez greet 7 above 7, it's fine. Saluez 7 personnes. Greet 7 people. Saluez 7 personnes. Greet 7 people. Karasketebelende bayasa. Saluez 7 personnes. Greet 7 people. God bless you. Rejika. Manifestez l'amour dans la joie, Show love, enjoy dans la présence de Yahweh. in the presence of the Lord. Maintenant, tu peux prendre ta place. You can have your seat. Sois obéissant lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on You te, should be obedient when you come in the house of the Lord. lorsqu'on te donne la place, Whenever they give you a place, essaie d'être obéissant avec be obedient with the le ushers. service et protocole. Ils sont serviteurs dans leur bureau. They are servants in their Ils office. servent Dieu. They serve the Lord. Allez-y de ce côté. Aidez-moi, vous tous les musiciens, vous pouvez aller de ce côté. J'ai besoin Everybody d'être can go now. concentré ici. Seulement le synthétisme peut être là. Les 12 autres peuvent aller de ce côté-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Amen. 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 Ici, nous avons l'habitude de ne pas pousser les gens à prier. We have an habit of not pushing people to pray. On a l'habitude de ne pas pousser par force. We are not used to push people to pray by force. C'est la parole de Dieu qui va te pousser. It's only the word of God that will push you to pray. Depuis qu'on a commencé nos nuits, As je n'ai jamais vu, long as we started our night prayers, je n'ai jamais vu quelqu'un venir et assis. I never seen somebody coming here and they're seated. Parce que le parole et les secrets que nous révélons dans la parole de Dieu révoltent le cœur. Because the words and the secret that we're revealing Et from the je word of sais que God. ce matin, tu vas prier. I know that this morning you're going to pray. Je dis, tu vas prier. I said you're going to pray. Alléluia. Amen. 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 Ce soir, Tonight, on va parler sur le mystère de la voix, de voix, mystère de voix. we will be speaking about the mystery of the voice. On va prier, mais on va parler sur le mystère de voix. We will pray, but we speak about the mystery of the voice. C'est important de comprendre que It is very important to understand that toutes nos vies sont construites par ce ministère ici. our life are built through this ministry. Si tu ne prends pas ça en considération, If you do not take it into consideration, rien va marcher dans ta vie. nothing will move in your life. Si tu ne prends pas ça en If considération, you don't take it into consideration, rien va changer. nothing will change in your life. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire, le livre de Exode chapitre 4 verset 8. rapidement. We'll be reading the book of Exodus chapter 4 verse 8. Lèvons-nous à l'obéissance de la parole. We're going to stand up to obey the word of Exode God. chapitre 4 verset 8, rapidement. Exodus chapter 4 verse 8. Amen. Ce qui va continuer à te et nous Yahweh. Ce qui va yoki, oezali et le bois libosote. Ils croiront à la voix du dernier signe. Kasi ba continue mana oezali eligi ya mibale. Amen. Amen. Prenez vos places. Have your seat. Ici, le livre d'Exode, la Bible dit, si ils ne vous croiront pas, The Bible said in the book of Exodus, if they do not ils believe you, croiront à la deuxième fois. they will believe for the second time. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. It's God speaking to Moses. Il a dit, si ils ne vous croyons pas, If they do not believe you, soki aroyoka yo te, if they will not believe you, aroyoka na voix mosusu. they will believe at the second time. Ici, c'est Moïse qui parlait à Dieu. It's Moses communicating to Il God. était devant Dieu. He was in front of God. Il parlait à Dieu. He was speaking Que to je vais God. aller
confronter Pharaon. I'm going to face Pharaoh. Mais Pharaon, c'est un homme tellement têtu But Pharaoh is a stubborn que person. j'ai peur qu'il puisse compliquer ma vie. I'm afraid that he can complicate my life. Et Dieu lui a dit, God told him, s'il ne veut pas te croire, if he will not believe you, il va croire à une autre voix. he will believe you at another voice. Déjà ici, je prophétise à quelqu'un. C'est lui-là qui ne veut pas te lâcher. The one who do not want to leave you, S'il ne veut pas te lâcher, if he doesn't want to leave you, je proclame, I proclaim tonight, il va te lâcher bientôt. he will leave you now. On va utiliser une autre voix. We'll use La another voix qu'on a voice. utilisée là avant, Because the first ways that we've used, il n'a pas écouté ça. he did Alléluia. not understand it. Ici, je vais parler sur le mystère de voix. Today, I'm talking about the mystery of the ways. Je veux que vous compreniez une chose. I want you to understand something. La voix The ways représente la parole de quelqu'un ou la parole d'un animal ou la parole existant de quelque chose. The voice represent a word of somebody, a word of something existing, a word of an animal. La voix représente quelqu'un The voice represents somebody ou un esprit. or a spirit. Nous avons la voix de Dieu. We hear the voice of God. Nous avons la voix de Satan. We hear the voice of Satan. Amen. Amen. Nous avons la voix de Dieu. We hear the voice of God. Nous avons la voix de Satan. And we hear the voice of Satan. Dans toutes ces voix-là, In all of these voices, qu'il soit la voix de Dieu, either it can be the voice of God qu'il soit la voix de Satan. or the voice of Satan. Toutes ces voix All of this voice viennent pour donner sens positif ou négatif dans nos vies. come to give a meaning. It can be positive or negative in our life. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Are we understanding each Dans other? toutes ces voix, In all of these voices, qu'elle soit celui de Satan ou de Dieu, either it's the one for the Lord or vient for pour Satan. donner certaines directions et orientations It dans notre comes vie. to give some direction. Positif ou It can be negative or positive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, In the book of Genesis, chapitre 3, verset 1, chapter 3, verse 1, la Bible dit the Bible says, que la femme a woman, a écouté la voix des serpents, she understood the voice of the la serpent, voix de Satan. the voice of Satan. Il est venu He came pour changer les pensées de la femme. to change C'est que the la thought femme of the avait woman. entendu chez son mari. What the woman heard C'était from his autre husband. chose. It was something else. La femme The avait woman entendu heard les ordres de l'Éternel the instruction of the Lord au travers de son mari. through the husband. Satan est venu When Satan came avec sa voix with his own pour voice parler à to la femme. speak to the woman. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui parle I don't know who's speaking dans tes oreilles. through your ears. Mais je te dis que toute voix que tu attends Every voice that you hear oriente ou désoriente ta vie. can direct or undirect your Les life. voix The voice a le pouvoir has got power d'influencer to ta vie. influence your life. Le voix The voice vient pour donner la direction, came to give a direction, vient pour donner l'orientation. came to give an orientation. Et les voix aussi And peuvent the voice dominer, also can come and dominate it. peuvent dominer It can dominate it. la vie de quelqu'un. The life of somebody. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent,
Till now, Je ne sais pas qui a parlé dans ta vie. I don't know who spoke Je in ne your sais life. pas quelle voix Who is that voice that has spoken t'a in your mené life? là où tu es. That Je ne brought parle you where you pas are. de ta présence ici à l'église. Not your presence Je at church. parle de là où tu es arrivé. Where you are right now. Certaines choses que tu traverses dans ta vie, Some things you go through in your à life. cause de l'influence de la voix que It's tu suis. because of the influence of the voice that you heard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bisika Ozalelo. Where you are today, Ezali résultat ya voix oyo yoka. it's a result of voices that you heard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si Ozalelo ezali Where you are today influence ya voix oyo yoka. is the influences of voices that you heard in your life. Ezala ba voix There are voices oyo ezala kati na biso. that are within us, Na oyo elobaka libanda na and biso. the one that speak out. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Are you understanding me? Voix oyo elobaka na kati pe elobaka libanda. The voice that speak within and outside, Voix oyo elobaka na kati the one that speak within, eza na possibilité ya koinfluencer he has the possibility to influence makanisi na yo our thoughts pe motema na yo. and your hearts. Voix oyo pe elobaka libanda And the voice that speak out pe na capacité have also the pour capacity influencer to influence po moto na yo. your being. Ici, je parle de voix. I'm talking about Donc, voices. ce matin, tu vas prier bientôt. We are gonna pray soon. Maloba na Nzambe continue de prier. The word of God will push you to pray. Je prépare seulement. I'm there preparing you. C'est juste une fondation que je suis en train de mettre là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez très bien? Are we together? Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. We read the word of God. On va lire la parole de Dieu We're gonna read the word of God. rapidement. Si on peut lire dans le livre de Matthieu, Matthew chapitre 3. chapter 3. Non, Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Rapidement. Matthew chapter 4. Si on peut lire rapidement. Matthieu 4, 8, 9. Matthieu 4, Mhm. 8 à 9. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les diables les transportant encore sur une montagne très élevée, Aha. Namemaki ye na ngomba moko ya likolo esika oleka. lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Mm. Atalisi ye oyo ezali bokonzi nyonso ya mabele mekembo na yango. Et lui dit, Mpe alobi na ye, je te donnerai toutes ces choses nakopesa yo biloko nyonso oyo si tu te prosternes et tu m'adores. soki okogumbamela ngai mpe okotombola ngai. Ici, la Bible dit, Here the Bible says, Jésus était transporté aux montagnes. Jesus was taken on top of the mountain. Jésus conversait avec Satan. Jesus was communicating with Satan. Exact que Satan bimelaki ye bona forme nzoto lokola ngana. Non. It's not that Satan appeared in a physical. C'était une voix. It was a voice. Est-ce que tu comprends? Are you understanding? C'est une voix. It was a voice. C'est la voix qui parlait à Jésus. The voice communicating to Jesus. Et cette voix est venue And that voice pour commencer à dire à Jésus, come to start si talking to tu es Jesus. fils de l'homme, If you're a son of God, jette-toi. show yourself. Si tu es fils de l'homme, If you're the changez les pierres turn stones au pain. in bread. Si tu es fils de l'homme. If you're a son of God, Si tu peux prosterner, je te donnerai tout. if you can bow in front Il n'y of avait me. pas une personne, il y avait la voix. There were no human being physically, it was a voice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de venir ici, Before you come here, tu as entendu des voix. you heard the voice. Avant de venir ici, Before you tu came as here, entendu des voix. you heard the Je ne voice. sais pas quelle voix tu as entendu, I don't know what voice mais did you je hear, suis certain but I'm que tu sure as entendu des you voix. heard the voice. Soit négatif ou positif. Positive or Mais negative ce que voice. je sais, tu as entendu des What voix. I know, you heard the voice. Je ne sais pas quelle voix que tu as I do entendue. not know what voice you heard. Et c'est pas, viens avec cette influence. Tonight, Il vient influencer tes pensées. it's coming to influence your thoughts. Jésus était devant Satan. Jesus was in front of Et Satan. Toi qui souffres des maladies héréditaires, toi qui souffres des maladies chroniques, des maladies incurables, toi qui étudies difficilement,
toi qui cherches un emploi, toi qui es découragé, je t'invite chez nous au Royaume des Vainqueurs. Nous nous rassemblons chaque mercredi de 16h30 à 19h juste, chaque vendredi de 16h30 à 19h juste et chaque dimanche, nous avons notre célébration Jésus-Christ de 10h à 13h. Et chaque dernier vendredi du mois, nous avons notre spécial Bundo Olunga. Cher peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loano numéro 5, référence l'entrée Montfleury. Et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au Royaume des Vainqueurs. Que Dieu vous Jesus was in front of Et Satan. Satan commençait à parler. Satan started to communicate C'était to le Jesus. voix. It was a voice. Nos vies sur la terre Life on earth est contrôlée par des voix. is controlled by a voice. Est contrôlée par des voix. It is controlled by a voice. Là où tu es aujourd'hui, Where you are today, c'est soit l'obéissance ou désobéissance d'une voix que tu écoutais. it may be an obedience or disobedience of a voice that you heard. Ah, tu n'as pas compris. Et si comme ça, Lélo, Where you are today, ça soit obéissance ou désobéissance, it la is voix the au négro. consequences of a voice that you have obeyed or disobeyed. Is where brought you where you are today. Sometimes it's a disobedience of the voice of God that you heard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vie na biso nyonso na mokolo. All our life on earth, Eza kaka influence ba voix. it's just the influences of voices. Ba voix oyo toyokaka chaque jour. Voices that we heard every day. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lelo, Tonight, ba voix nyonso oyokaka. all voices that you heard, Na ya mabe na ya malamu. the bad one and the good one, Contribuer na futur na yo. is contributing to your Mais future. nazobondela. But I'm praying Na pokwa lelo. tonight. Nalobi na pokwa I lelo. said tonight, Ba voix nyonso oyoka. all voice you heard Oyo influence vie na yo na that influences négativité. your life Je negatively, déclare I la decree puissance du and Saint-Esprit. declare by the power of the Holy Spirit Lelo. tonight, Lelo. tonight, Lelo. tonight, Lelo. tonight, Nyonso yoyoka. everything you Oyo heard efemisa vie na yo. was negative to your life. Ezobima. It's getting Au out nom de in Jésus. Jesus' mighty name. Au nom de In Jésus. Jesus' mighty Au name. nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Jésus a écouté les voix. Jesus heard the voice, Mais il savait le pouvoir de ces voix-là. but he heard the power upon that voice. Il n'a pas voulu céder. He didn't bow. Yebisa muninga na ko céder te. Tell your neighbor, I will not bow. Yebisa muninga na ko céder te. I will not give up. Yebisa muninga na ko céder te. Tell your neighbor, I will not give up. Les voix The voices peuvent amener la distraction, can bring you distraction soit la paix, or peace, soit l'orientation. either in orientation. Les voix que tu attends là The voices that you are hearing peuvent amener la distraction dans ta vie, can bring distraction in your life, ou soit either la paix, ou peace, soit la confusion. either the confusion. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Many people today, leur vie n'est pas stabilisée their life are not parce stabilized que because les voix qu'il écoutait voices that they il y a heard, certaines confusions dans ta vie. it brought confusion in Jusqu'à their life. présent, Many tu people, tournes en rond. you turning Parce around que les voix que tu because écoutais of là the voice that you te heard. disent des choses pas au clair. It did not bring Tu as la clearly. confusion. It brought Tu ne confusion. sais pas là où aller You don't know where to ou go, quoi faire. what to Parce que do, lorsque tu veux partir, because where the ces vision voix goes, te dit d'aller à gauche. it takes it Mais c'est to la même left. voix The same qui va voice. te dire d'aller à gauche, And we à tell you droite. to go to the right Tu as side. la confusion. You are in confusion. Certaines voix Some voices ont pour mission have a de mission créer la confusion to bring dans confusion ta destinée. in your destiny. C'est pour cela que je déclare That's why I decree and toutes les voix declare de confusion every voice of sur confusion ta vie, upon your life, toutes les voix every de voice confusion of confusion sur ta vie, upon your qu'ils life, soient silencieux let it be shut au down nom de Jésus. in Jesus' mighty name. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines voix Some voices, sont des voix there are voices que l'ennemi that the enemy a préparées prepared pour te détruire. to destroy your life. Il y a des voix There are voices physiques physically, et il y a des voix spirituelles. and we have spiritual voices. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Are you understanding Je suis en me? train de vous amener quelque part. Il y a des voix physiques We have physical voice, et il y a des voix
spirituelle. And we hear spiritual voices. Alléluia. Amen. Une voix physique, A physical voice, souvent, c'est facile à reconnaître une voix physique. mostly it's easy to discover a physical Parce voice. qu'une voix physique vient avec une image ou ombrage de la personne qui parle. Because the physical voice comes with the image of the person that is Est-ce que speaking. vous comprenez? Are you understanding? Une voix physique A physical voice, comme la mienne, like mine, avec mon ombrage ou it's coming with my image, mon identité. my Alors, identity. lorsque tu écoutes déjà ma voix, When you understand my voice, tu sauras que c'est moi qui parle. you know that I'm the one speaking. Est-ce que vous comprenez, Dango? Are we understanding each other? Vous allez voir dans le livre de 1 Samuel, We see the book of 1 Samuel. et vous allez découvrir que la Bible dit, We see that the Bible un says, jour, one day, l'Éternel the Lord appela Samuel. called Samuel. Alléluia. Éternel appela Samuel. The Lord called Samuel. Il a dit Samuel, Samuel, Samuel. He said, Samuel, Samuel, Mais là, Samuel. ce n'était pas une voix physique. It was not a physical C'était une voice. voix It spirituelle. was a spiritual Et voice. Samuel est rempli de confusion. And Samuel was full of confusion. Samuel avait qu'une seule voix qu'il écoutait. Samuel was hearing Cette only voix, one voice. c'était la voix d'Élie. That voice was the voice of Lorsque Elijah. Samuel a écouté ces voix, When Samuel heard that il est voice, rapidement allé chez Élie. he ran quickly to Il a dit, Elijah. tu m'as appelé. He asked Elijah, did you call Élie a me? dit non. Elijah said, Je no, n'ai pas appelé. I did not call Il dit, you. mais j'ai entendu ta He said, voix. but I heard your Il a dit voice. non, je ne t'ai He pas said, appelé. no, I did not call you. Va dormir. Go and sleep. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, The Bible il a says- encore entendu la même voix. He heard the same Samuel voice. Élie est allé encore. Samuel est allé encore chez Samuel Élie. went for the second time Tu to m'as Elijah. appelé. You are calling Élie me. a dit, je ne t'ai pas appelé. Elijah said, I did not call you. Aïe, 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 je ne sais pas de qui je parle. I don't know to whom am I Il y a des speaking. voix spirituelles There are spiritual voice qui fait qu'appeler ton nom that are calling your name les jours et la nuit. day and night. Lorsque tu es quelque part, When you are tu somewhere, entends des voix you hear the voice qui appellent ton nom. that calling your Mais name. lorsque tu pars et tu vois personne, When you run, you see il y a des nobody. voix qui te suivent partout. There are voices following you Il y a des everywhere. voix spirituelles Spiritual qui peuvent voices commencer that can à start contrôler ta vie. controlling your Et life. ces voix C'est ont la tonight. capacité This voice have the capacity de prendre l'image de quelqu'un dans ta famille. to take the image of somebody in your Pour life. qu'à tout moment, So that every time, s'il t'appelle, if they call tu you, vas écouter la voix de ton you oncle. hear the voice of Tu your uncle. entendras la voix de ta mère. You hear the voice of Tu your mom. entendras la voix de ta tante. You hear the voice of your aunt, your Ça, c'est auntie. le manœuvre des sorciers. That is the work of Si the un enemy. sorcier veut t'appeler, When a il sorcerer va will call utiliser you, la voix he will use the de ton voice père, of your la father, voix de ta mère, of your la uncle, voix de ta of your tante. mom. Pourquoi? Why? Parce que tu es habitué avec ta tante. Because you are used to your C'est uncle, pour your auntie. cela. That's Il y why a des gens même qui disent, there are some people that say, j'ai entendu la voix de mon père. I heard the voice of Ce my n'était pas la father. voix de ton père. It was not your C'était la father. voix des sorciers. It was the Ce sont des sorcerers. voix qui viennent pour créer la confusion. There are voices that dans come ta to bring vie. confusion in your life. Oh, nyonso yoka wana. Everything you heard, Oh, nyonso yoka wana. everything you Oh, ya heard, bandoki. oh, from the Oh, riches influence vie na yo. that influence Na your life ndenge mabe. in a long Toko time. loboko yanga And mobile. it's a marathon. Eya mamoto. Fire! Ezala silencieux. Fire! Au nom de... In Jesus' mighty name. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Are you understanding this? Est-ce que vous comprenez jusque-là? Are you getting it? Alléluia. Amen. Les voix The voices, physiques et les voix spirituelles. physical voices and spiritual voices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les voix The voices parlent à speaks trois choses. to three things. Les voix parlent à trois choses. The voice speaks to three things. Les voix The voices parlent speak à ton corps. to your physical body. Les voix The voices parlent speak à ton esprit. to your spirit. À ton esprit, cela veut dire à ton esprit. Et c'est ton esprit. To your, Ton esprit ou tes pensées. to your spirit or to your thought. Your mind. To your mind. Alléluia. Amen. Troisième chose que le voix parle, The third thing c'est ton âme. is your soul. Alléluia. Amen. Ton âme. Your soul. Alléluia. Amen. Pourquoi les voix
Why the voice? Parle à ces 3 choses. Speak to these 3 things. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. La mission de Satan, The mission of Satan c'est de te détruire. is to destroy La you. mission des diables, The mission of the devil c'est de te voir échouer. is to see you failing. C'est pour cela, That's why ces voix sont levées these voices are standing pour up te détruire. to destroy you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va prier bientôt, ne t'en fais pas. On va, We'll pray soon, don't worry. on va prier. We'll pray. Alléluia. Amen. Qui est prêt à prier ce soir? Who is ready to pray tonight? Alléluia. Amen. Lis la parole de Dieu rapidement. We read the word of God. Glory to Jesus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 10 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 10. 1 Corinthians chapter 14 verse 10. Chérie Tabaya. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 10. Ah. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Tu n'es que là. C'est dit, je répète encore. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, bato songolo bakoza na kati ya minoko ya sika. il n'en en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Kasi ekozala koloba minoko oyo bato bayokaka te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui écoutent le voix. There are people that listen to voices Le matin comme le soir. in the morning or in the night. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne poses pas des questions? Are you not asking yourself Tu questions? sais que même un jour ma fille m'a dit, One day my daughter told me il faisait des choses she was doing things que je n'aimais pas. that I did not like. Et il répétait ces choses. She was repeating the same things. J'étais un peu fâché là. I was angry. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? I said, why are you doing this? Pourquoi tu fais ça? Why do you do this? Il a dit, papa, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Say, Dad, I don't know why I'm Je doing suis this. encore revenu. Il a fait ça encore une autre She chose. did it again. Et je demandé, pourquoi tu fais ça? And I asked, why do you do this? Il m'a dit, papa, j'ai seulement entendu une voix. He said, Dad, I just heard the Il m'a dit voice. de faire ça. The voice is telling me to do this. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding this? Moi, papa, n'a qui voix moi sur un habit. My daughter told me, I just heard the voice that telling me to do this. Amen. C'est quoi voix wana? That voice. Na pas ne boya quitter. Alors bi voix na moi na boya ngita te po eza la puissance moko. Donc ils ont convaincre ngakaka. Donc il y a ma classe kana salam. I asked her why do not refuse to do it. She said, no, that voice has got power that convinced me to continue to do what I'm doing. Est-ce que vous avez remarqué que les gens appellent monsieur bazanaka teti moko ya rosaranate atozo lo bana ndenge nini ayokate. There are some children that are very stubborn. Au mon appel, papa, non, ça l'ango sous so talié bozo mon You talk to the child, he say, no, Dad, I will not do it On anymore. remarque que ça loko moko de dominer But you will see, et ça auto benga ba voix. it's the voices. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ba voix wana. These Et voices, domina ka bana mikete. it goes on to young domina children, même ba mikolo. even adults. Alléluia. Amen. Est-ce que oyoka te ko okini na nzela? Ozoka ba benga na voix moko bola muki o ba na se otana mutu pasate. Na sa yoka ngo. You never heard a voice. Omen ba bengi penda kombo na yo. Tale pe boye mutu asate na shwa. You moving in the street, you heard your Ko name. yeba voix na uta wapi? Do you know where that voice comes from? Amen. Voix wana. Those voices. On remarque ba te belé les loups bazana la possibilité oyoka babi que non moi si moi aboma mobile na e. Atubi embeli. You kasa tu beke embeli ni. You hear they tell you Des voix. a woman killed a husband. How did she do that? That voice can come and dominate you. Tuba It embeli. can push you to kill your On husband. oyoka voix wana. You hear that OK voice. boss mi embeli voix na bi tuba ye. The voice they E push you to kolongwa kill. tika ko tuba embeli wana. It will push you. Amen. Amen. Makamusu basara na vie. Some things people are doing in life. Faut balingi basara ngo. They do not do it by themselves. Voix za ki na e bien. He was good. Mais aika fo mo bi mananda. He just hear a voice telling him, get out. You get out.
okei na ndako okei accident salami You go out and then Okay, accident ah. happen. na kai voix moko ne senga na bima yango na kom na place oyo You say that I heard the voice that pushed me to get out. tuna moninga yo ka voix nini Ask your neighbor, what voice are you listening to? tuna moninga yo ka voix nini What voice do you listen to? il y a des voix des sorciers There are voices of witches qui parlent contre tout enfant de Dieu contre tout enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? What did the Bible say? Vous avez comme père Satan. You have as a father Qui est Satan. quoi? Qui est quoi? L'accusateur. L'accusateur. Who is the accuser? Accusateur sur la ligne. Toi qui Alléluia. souffres de maladies héréditaires, toi qui souffres des maladies chroniques, des maladies incurables, toi qui étudies difficilement, toi qui cherches un emploi, toi qui es découragé, je t'invite chez nous au Royaume des Vainqueurs. Nous nous rassemblons chaque mercredi de 16h30 à 19h juste, chaque vendredi de 16h30 à 19h juste et chaque dimanche nous avons notre célébration Jésus-Christ de 10h à 13h. Et chaque dernier vendredi du mois, nous avons notre spécial Bundo Olunga. Cher peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loano numéro 5, référence l'entrée Montfleury et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au Royaume des Vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nekolangai. Beloved, Il y a des voix sometimes qui réclament ta vie à chaque jour. there are voices that claim Il y a your des voix. life every day. Pendant que tu es ici, There are voices where il you y are a des here. voix There are qui ne voices cessent à parler contre toi. that are speaking Il y against a des you. voix There are qui voices se sont levées contre toi. that stand up against you. Alléluia. Amen. Pendant que tu es ici, While you are here, il y a des voix there are voices dans certains bureaux in some offices qui parlent contre ta destinée. that are speaking against your Il y a des destiny. voix There are voices qui veulent prendre la décision contre toi. that want to take a decision against you. Il y a des voix There are voices qui contredisent ta promotion. that are Qui contradicting your contredisent promotion. ce que Dieu a prévu pour. Il y a des voix There are voices. qui se lèvent contre toi. Alléluia. Amen. Les voix que tu écoutes Voices that you are listening to déterminent ton influence et déterminent ta destinée. that can influence your destiny. Amen. Amen. Ebele ya bato bakoma esika balingi fo bakoma te mpo na bato bayokaka na biloko oyokaka. Many people did not reach their Samson. destiny because of what they hear. Samson Samson n'a pas réussi sa mission parce qu'il a entendu la voix. did not succeed his mission because of the voice. Nani alobaka na matoi na yo? Who speaks to your ear? Delila est venu. Delilah came. Delila asalaki Samson kisi te. Delilah did not go to a sangoma. Asalaki sakalala. Bongo nini? Sakalala. Zakalaha. Hein? Zakalaha. Donc wana koma bandi bute wana. Ya ba warade pour Zakalaha. Hein? Ba koma ba wara. Ya po koma na ba kongolete ba kongolete ba tika di banda tfa bi fo koma mat. Ah Zakalaha. Alléluia. Amen. Delila sale Samson Zakalaha te. Delilah did not go to a Delila sangoma. a utilisé la voix. Delilah used the voice. Voix. A voice. Voix. Voice. Ayebisi Samson. She spoke to Samson. Ayebisi. She spoke. Alobi. Ngana na besoin kaka. Opianga secret na yo. I want your secret. Samson yo kika voix wana. Samson just said the voice. Changer bon. He trouble is. Oyokaka mungongo nani? What voice do you listen to? Oyokaka voix ya nani? What voice do you listen to? Voix ya muto oyokaka wana. That voice that you listen Eko déterminer lobi ne jawa pipo. will determine your future. Diable atia déjà ba gens tout autour ya bana nzambe. The devil put agent around the children of God Influencer yo na ba voix to influence your life through the voices. Alléluia. Amen. Ba voix muso ezaka lengi ya koyoka ya. Some voices are nice to hear. Tango zo kango zo détruire vie na yo. When you are listening to it, it's destroying your life. Alléluia. Amen. Voix nyonso Every voice oyo elobaka mpo ebundisa destinée na yo. that speaks to fight your Kaka destiny. nde na tombo eloboko. As I lift up my right hand, Na bi voix nyonso I say every voice oyo ebotama mpo ebundisa destinée na yo. that was created to fight your destiny. Every voice Oyo ezoganga
parti na pavi na yo that is oyo fighting your ezoloba family, mpo oyokende liboso te speaking against voix your future. nyonso Every voice oyo eza na babiro quelque that part is in offices somewhere, ezoloba négativité mpo na speaking yo against your life. voix nyonso Every voice kaka ndenge ozoloba as you are speaking, eyamba moto fire. au nom de Jesus. kanga 3 fois fire 1 Fire. 2 3 Fire. 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 papa voix The voice. mibali misusu bavi na bango ekufa mpo na bavoix bayoka Some men, their life basi misusu bavi na bango got ebeba destroyed mpo because na of the bavoix voices. bayoka Some women got trouble in their life because of voices. bamisusu baprogresaka te mpo na makambo oyoka Some don't move forward vino ezalaki nango because of the bien voice. Your life was good. motu moko aye abetela yo makambo na Somebody came and tell you stories, and then your life got destroyed. nini ekota litoi na yo What enters in your po ear? echange destine na yo What changed your destiny? tia liboko na litoi Put your hand. banda okanga loba seigneur Say, Lord, kaka nde natia liboko as I put my nyonso te hand, ekota everything I oyo got in here, influence vi na ngai that influence my life, négativité negatively, ebanda obima Get the coming ebanda out. obima Get out. ebanda obima Out. banda obondela Out. bima Lord, I get it out, Lord. By power, by fire, Lord. I come to send it out, Lord. Every voice, Lord, that I heard in my life, Lord. By power, by fire, let it get out, Lord. I command it out. I command it out. I command it out. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. We call the power, Lord. We call the power, Lord. I send the fire. I send the fire. I send the fire. In Jesus' mighty name. You are God alone. We call the power, Lord. We call the power, Lord. Jehovah, the time has come, Lord. Manifest your glory, Lord. Your power, Lord. Your power, Lord. Every voice, Lord, that enters my head, Lord, tonight, Lord, I command it out. au nom de Jesus. toza na bavoix mosusu We have some voices. tobenga yango les voix du chant We call them the voices of mongongo ya makila loba mongongo ya makila the voices of blood. loba mongongo ya makila The voices of blood. epuis toza na mongongo oyo ya vengeance And we have the voice of mongongo ya makila na mongongo ya vengeance Genèse chapitre 4 Genesis chapter 4, verset 10 rapidement lire verse 10. Genesis chapter 4, verse 10. yoka malamu Genèse chapitre 4, le verset 10. Yoka malamu. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. bandela yango lisusu Et Dieu dit, Nzambe alobi qu'as-tu fait? nini osali La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. ngongo ya makila ya ndekolo ezoganga uta mabele kido na ngai awa ndalola awa Here, here. nzambe azoloba na kayin God is speaking to Cain. osali nini What have you done? mongongo ya makila The voice of ya the molimo na blood yo ezoganga of your brothers na kati ya makila in the blood. ezalaka na voix There is a voice. na kati ya makila ezalaka na nini In the blood, there is a voice. nayoka yo na kati ya makila ezalaka na nini In the blood, there is a voice. sikoyoka babi mongongo wana ezoganga That voice that is shouting. amen Amen. makambo so toleka yango na vi na yo Some things you are going through your life, ozoyeba te you do not know. makambo eleka na famille na bino What happened in your life kotia tata to bomama na bino on your father's side or your mom's side? makambo esala What that ezali happened? bamakila mosusu There are some blood. esekufa nango They are already dead, but the voice still ngongo ya speaking. makila wana ezoganga na The famille voice is still speaking. makambo oyo esalama yo avabota makuta oyeba yango te Because of what happened before you get born, you do not know ngongo it. wana ya makila But wana that voice of that ezoganga blood vengeance na libota still speaking loudly. yo ozaka victime You are just a victim. makambo ozoleka nango wana esalema kala It happened long time ago. ngongo wana That voice ya bainnocent of oyo innocent bakufa that died, ezoganga it's shouting. alleluya Amen. alleluya Amen. yaya kosala na mapriere te Beloved, do not play with the blood. zemi mosusu olongola zemi mosusu olongolaka Some abortion that you've done, oboma mwana you have killed the human being.
Mais obama mungu na été. That you not kill the voice of that child. Alléluia. Amen. Mwana mwa le kisha. A child that you kill, Mutu mwa be shongolo pakala. somebody Na likama be shongolo pakala. Vina ye kufa. his life died, Mais bokanga mungu na été ya makili. but the voice of that blood Elandaka tata na bino. was not shut down. Elandaka mama na bino. It follows your dad and your mom. Tamos na bino. It follows your auntie. Peso na ndaba moyo na yo. It follows your life. Ezolo bati lelo. He says, speaking to you today, Lo batata. Father, Lo batata. Father, Mungongo nyonso. every voice, Mungongo nyonso. every voice Yaba victime. of the victim, Yaba victime. of the victim Oyo. Ezolanda vinanga. that follows my life Nikoloni yongo. because of a debt Oyo ngana yebite. that I do not know. Na kombo na Yesu. In Jesus' mighty name, Ekanga munoko. that is shut down, Etika la silence. shut down Onode. in the name of Jesus. Dans ma set for fire. Un des trois. Fire, 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 fire. Fire. Yaya. Beloved, Mungongona. that voice, Ego tika yo kimia te. it will not let you in peace. Parce que alliance moko signama na famille na bino. Because there's a covenant that was sent into your family. Yo sana ka victime. You are just a victim. Oye bagate pona nini. You don't know why. Vino to tamala malamu te. Your life doesn't move away. Moko reklamaka yo. Because there's a voice that is complaining. Amen. Amen. Olali bomingo ambasi zo benga na butu. You sleep, a voice calling you. Olali In bomingo that. mo zo benga yo. You sleep, there's a voice calling you. Amen. Amen. Nana sa répondre ta mungo benga yo. Whoever answered the voice, Yebite bengi yo bengi yo pena na kombo. unknown voice called you, Hein? and then you answered. Nana sa répondre. Who have answered? Nana sa répondre. Who have answered? Est-ce que yebi mungo répondre wana? Do you know that voice that you Est-ce answered? Do you know? Alléluia. Amen. Yaya. Beloved, La plupart na biso kutana makambo wana. most of us, we want to listen. Wani yo se benga kayo na butu. Every voice that calls you in the Et night puis elobi le côté. without saying something, Eyaka na mission. it's coming with a mission. Eyaka na mission. It comes with a mission. Alléluia. Amen. Mingongo wana. Those voices, Batia yango uniquement pour contrôler vie na yo. they are put in specially to control your life. Amen. Amen. Soki kaka lingo ke liboso. If you want to go, move forward. Mingongo wana nde yango elobaka contre Those yo. voices speaks against you. Obanda oluka musala ça fait combien de temps? You're looking for a job for how long? Aussi déjà misala yango. Did you ever get a job? Eza na mingongo mo ezoloba. There are voices speaking. Ya ko so musala te. He cannot get a job. Obanda oluka libala combien de fois? You are looking for a So marriage. libala yango. Did you enter the marriage? Eza na mingongo miso elobaka. There are voices speaking. Ye akoki kobala te. He cannot get married. Mungongo ni elobaka What voice speaks to you contre destiné na yo. against your destiny? Obanda bien mais so comme kota suka okale. You start playing, but at the end you stop. Il y a des voix. There is a voice. Mungongo ni elobaka contre yo. What to communicate to you? Alléluia. Amen. So mingongo wana ekangami te. If those voices are not shut down, Ok n'est pas immoral. you will not go ahead. So mingongo wana If those voices eza silencieux te. they are not silenced, Okosala eloko moko te. you will do nothing in your life. Kaka ndenge ovandi awa. As you are sitting here, Soki eza na bato mo na bureau moko na if there are some people somewhere in one na office OCC, in OCC, na Onatra, at Onatra, na ministère moko songolo in mpaka. any ministry, Yo ovandi ya bango baza kuna bazoloba. you are here, but them they are there speaking against you. Eloko echange ça. Beloved, nothing will change. Mutu mo alinga kabele mbongo. Somebody want to give you money. Mutu abetika lisolo. He just Mutu wa mso ayena litoi na bisa bikopeshe mbongo te. talk about it and another person can. Nani alobaka mabe na tina kombo na yo? Who speaks bad against your life? Soki lelo ozali awa. It's today you are here. Etambola te. Mambo etambola te. Things are not moving. Eza pona bavua moko yo bako. It is because of some voices that you hear. Alléluia. Amen. Yo kanga malamu. Listen to me carefully. Bible lobi The Bible says na feti in a party ya Herodias. of Herodias, Na feti ya Herodias. in the party of Herodias, Mwana Heroda bini. a child of Herodias dances. E komi na tamo batuni ye. At a certain time, they Don't ask him say question, nini. what can we do with you?
alobi na roi. It spoke to the king. Bopesanga mutu ya Jean. Give me the head of Bopesanga mutu ya Jean. John the Baptist. Roi yoki nini? What did Why the you got king it? heard? The Roi voice. yoki nini? The voice. Ya. Roi yoki nini? What did the king heard? Yo vandia. You are sitting here. Pesa na bato ba osenga mutu na. There are people asking for your head. Yo vandia. You are sitting here. Eza na bato ba osenga kidney c'est quoi? Hein? No. Les poumons. Kidney c'est quoi? Rein. Yo vandia. Yes. Eza na bato ba osenga bare na yo. Some people are asking for kidney. Yo vandia. You are sitting here. Eza na bato ba osenga ba parsa ndoto na yo. People are asking some part of Yo the body. vandia. You are sitting here. Eza na bato ba so réclamer bana na yo. Some people are claiming your children. You are sitting Eza here. na bato ba osenga mwasi na yo na mbala. Some people are claiming your wife or your husband. Babi na sana besa mutu a Jean Baptiste. Yo kangai. Listen to me. Na poko lelo fo bondela. Tonight you have to pray. Yebisa mninga foto bondela. Tell your neighbor you need to pray. Batu combien ba promettre ba pesa mbongo. How many people promise you to give you money? Monsieur Kumba pe komika permet na pesa mbongo pia mbongo te. But if it reach the time to give you money, nobody will give you money. Yo kaza nini? You know it's what? Eza ba voix. It's the voices. Voix libanda to ya kati. It can be an inner voice or an outside voice. Mutu aliba mutu ya physique ebishi ete. If a physical person doesn't talk, Akoyoka voix moko. he will hear an inner voice. Ebisa ete te kopia ete. We tell him, no, don't give him. Voix nini yango wana? What is that voice? Voix nini yango wana? What is that voice? Ezaka contre vie na yo. It's against your life. Omone kompena na tour na yo bango pesa ka musala. Voix moko ya biteye kopia ete. You will see, Voix nini if yango it's the time to wana? give you a job, a voice coming to say, Komi na tour na yo. don't pesa give mbongo. him. Papa opesa mbongo. do you tend to Voix get nini money? yango wana? They refuse to give you money. What is that voice? Amen. Amen. Yebisa mninga to ko prier. Tell your neighbor we come to pray. Kala mingi te to bondela to yemba. To tatola. We are going to testify. We are going to sing a new song. Nazoyebisa mutu moko. I'm telling one person. Nazomona bato misatu lendi baza na témoignage. Three people are going to testify on Monday. Nazoloba itake mosakoli. I'm speaking as a prophet. Nazomona lendi kaka na bima. I just say, Témoignage. Monday there's a testimony. Mutu moko okima mbango akopia témoignage. If come and testify, receive it. Naibima nazoloba. Amen. Naibima baloba. I know what I'm speaking. Pona Lazare. Because of Lazarus. Bato balobaki contre vie na ye. Those who spoke against his life. Baza autorité likolo na ye afandaki na kunda. They took authority over his life and they put him on the tomb. Tangu Yesu ayaki. When Jesus came, Bango batilizaki bafua na bango. they used their voices. Yesu pe tango ye. When Jesus came, A utilisé voix. he uses his voice. Yo kangai. Listen to me. Ma voix ba utiliser contre yo. Voices that were used against you. Lelo. Tonight, Na je lo voix mosusu. I bring another voice. Asema nazo persuasion ceux qui comprennent na vie de changer. If you understand this teaching, your life will change. Na biso vie na yo ko changer. Your life will change Ceux qui comprennent ngo. if you understood it. Landanga malam. Listen to me carefully. Landanga vraiment malam. Follow me carefully. Eza na ma voix. There are voices. O to benga ngo. Ba voix ya ba. Idol worship c'est quoi? Idol worship. Aigle. Idol worshiper. Oh. Les adorateurs des idoles. Voilà. Bato yo ba. Bangumba mela. Bagumba melaka bikeko. Bikeko. Amen. Amen. Eza na ba voix oyo fokanga. Ya bato bagumba mela bikeko. The voices of idol worshippers. Acte chapitre 19 verset 34 rapidement. Acte chapter 19. Acte chapitre 19, Verset 34. le verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, Tango basosolaki te baza bayuda basosolaki ke bango baza bayuda
Tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. bango nyonso mongongo moko babandi kobelela pendant 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande oyo azali nini nzambe ya baefésien. Bandele loko wana. Mais quand ils reconnurent qu'ils étaient juifs, ntango basosolo ete bango baza bayuda. Yokanga malamu. Listen to me carefully. Soki monguna a comprendre que oza mwana nzambe. If the enemy understood that you're a child of God, Na minute wana otiko nyate. he will not live in peace. Mukolo olobaki ke ngana ndimi Yesu Masiya. The day you say that I received the Lord Jesus, Okolaki bitumba. you open a fight. Mukolo oyamba Yesu okoma mwana na nzambe bitumba efani ni efungwama. The day you receive Jesus, Elobi ke bato yo The fight started. Nzambe ya mabe ya bikeko ya mitema mabe bato asoloka. Tangu bayoki kaka yo komi mwana nzambe. when they hear that you're a child of God, Babandi prière ya 2 heures. Ya combien? they started to pray for 2 hours. Ça stop. 2 heures. 2 hours. Bazo bondela kaka contre yo. 2 heures. They are praying against you for 2 hours. Yo 1 minute kaka tane ngoleki. Only 1 minute you abandon. Peshoka 1 minute avant na kitane ngomanje ko tomate. Only 1 minute. Mabinemi na yo. Your Tangu enemies, bayoki kaka yo. when they hear that Ensuite, 2 heures ya you're a prière. child of God, they say 2 hours of prayers. Na bandoki na bango. Even the enemy. Amen. Alléluia. Amen. Na famille na bino bato basambelaka te. In your family, people are not praying. We not give you peace. Pesa amen malam. Give me a good amen. Pesa amabia. Amabia ya gauche. Give me a good amen. Alléluia. Amen. Yo kanisi ndenge zabo bato na famille na bino wana bamonaka yo sambela basepelaka na yo. Te. Ndenge yemba wana. Basepela te. Balingi to mata. Me ko mata na kombo na Yesu. Na bio ko mata na kombo na Yesu. We go forward in Jesus' mighty name. Ba voix ya bata mitema mabe. The voices of our enemies. Bible ekoki kopesa yo makambo oyo te soki eza na efe te. Soki Bible ezokoma ngo mpo yebi ke yango nde kontrola bavi na biso. If the Bible can tell you this, it's because the Bible knows that is what is happening. Batu oyo nalingi osala keba I want you to be careful. lekobanda lelo. From today, On ko néglige su bango te. do not neglect it. Mutu nyonso tu aza chrétien te. Everybody that Oyo is not a asalelaka Christian, makambo ya bikeke to makambo ya mabe. that is an idol worshipper, Kosala na ye lisusu aventure te. do not joke with that person. Mutu wana That person, mukolo ayebaki koma kosambela. the day you that you pray, Bakisa ba era prière contre toi. he increase the time of prayers against you. Bible elobi na ngane ngwa. That's what the Bible says. Ba gentil kaka ya ba. Ya. Yazo chauffer ba prière ya kindoki. Yo sa aventure. You are making jokes. Wana première bato. That the first category of people Oyo baso continuer ko mabe pona yo. that are speaking against you. Oyo fo fungula mishi. Open your eye. Deuxième catégorie. The second category Mingongo. of voices, Ezali otobenga evil voices. les voix démoniaques. Ouais. Les voix démoniaques, les voix des sorciers. Tangam kana psalm rapidement. Tangam psalm 140 verset 3. Psalm 140, verse 3. Nous sommes préparés. Hein? Psaume 140, le verset 3. Ah, Ils aiguisent leur langue comme un serpent. aïe, 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 aïe. Sokisa. Ezali olema lokola nyoka. Ils ont sous leurs lèvres Zela un baba. Pesa ya mela mama mungongo na ikomi le ramu tazui. Nani? Baba, baba binemia famille bayete. Na bakimia. Mela mama po mungongo ifungam. Po mungongo izo baniko bimondire bazolanda. Na bengali bana kombo na Yesu. Sikolo ba bayoka. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Baza kozokisa ba mino na bango lokola ba nyoka. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Asana ona salo lelo nango ezali poisson ezobuma. Ya bozoyo kamarambu wato bozoyo kate. Na bozoyo kate. Are you listening or not? Bandela malamu yoka malamu. Basala nini yali bososa nini? Ils aiguisent leur langue comme un serpent.
Hein? Sokisa. Psycho, obi basolo ne sera pas ça là. Asa le lem ne hein? Boya. Azo ningisa psycho, on va bien so ningisa le lem na pas au kata. Amen. Et puis deuxième chose, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Nakati ya mebona bango bazana moi poison wana. Amen. Amen. Bazana nini? They have a poison on their tongue. Gravité, de puissance, de importance, de makasi nini eza na voix na bango ba Nicolas sona déjà ku o eza na munoko na bango nanu. Le lem na bango eza ndenge nini? Siko soko tali déjà le lem na bango eza na poison. Munoko na bango eza na ba minu. Siko tamba ko fungola munoko contre toi eza ndenge nini? Le bal est si ça papa si ça. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Yeah. One is Ali diable. Munguna. Amen. That's the devil, the enemy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mutu nyosho. Everybody. Oh, is a professional solo. This is a professional. And Na a famille na statement bino. in your life. Na famille na bino. In your family. Mutu nyosho. Everybody. Oh, azana lo lemu. That every tongue Ya roshua le rola nyoka. to bite as a snake. Oh, yazana mbebo. Ya poison pour a détruire vie na yo. Ndenge na solo ba. Moto ya Yesu Masia. Let the fire Esi kisana lo lemu. Na mbebo. Burn. Na minu wana. The- Oh no de. live in Jesus' mighty name. Kanga fire. Fire. Yeah. Mutu ndenge wana akoki jamais kozana kimia. A person like Soki that azana cannot be in kimia, peace. you know zana problem. If he's in peace, you are in trouble. Amen. Kosekaka na mutu ndenge wana te. Do not joke with a person like that one. Zana ba chrétien mususu bazana molimo ya dorlote ya bata Kiswahili babani kubembelisha. Kubembelisha. Na chilu bato bani. Kubembeleja. Na kubembelisha na Kiswahili. Na chilu bezani. Hein? Kubembeleja. Ah, trop bango bien. Kubembeleja. Kubembeleja. Sona Kikongo lo barani. Mama Kikongo azate. Molimo ko bondela. Na Kikongo zakani. Ba Kongo boza wapi? Bocha so biteko, hein? Kikonjila. Kubondila. Kubondila. Molimo kubondila. Vous faites le graphisme bien. Kubondila. Kubembesha. Kubembesha. Kubembelesha. Kubembelisha. Bon na bangala balabari. Hein? Ya lo makashiti. Kobondo. Ya. Wana okena lingana makati. Wana okena okesiko na batribi. Wana continue lisala kobondo. Tolo basiko na lingala bangala zaka moko na lingala. Kobondela. Ya. Kobanda lelo. From today, Mutu nyoso zana kindoki oyebi kobondela kaete. every person a witch, Amen. never beg him. Ngai na famille na biso na yebisa batu nyoso na baleki na ngai bazana na saba sabi. Jour na mono kata kindoki ya muke na bomio. Ngai ata so oloti kindoki, oloti no kana butu ke na ko mpumbwe. So inga na koti na ndoto na bomo na ndoto tango sola mo na bomio lisusu. Nga sala maseki na ndoki ta. Na famille na saba sabi. So ozi kindoki. Donc tango so so taba pio kindoki tango ndimi yango. Yebisa bango ba préparer be serkei. Pourtant autant kaka ozo bima kaka ko bika kindoki. Okuta na ngana molimo. Ya basala maseki na ndoki te. Ndoki asekisio na tongo na 10 minutes aliye yo. Amen. Oh nyoso sana molimo ki ndoki na famille na yo. Obaika na buto. Baya ba moto akufa. Fire. Baya ba moto bakufa. Fire. Oh no de! Jésus. Bah tu as mis ça okoki jamais que ça s'aventure. The Amen. third category that you can't play with. Alléluia. Amen. Ba voix aux hommes dans ce examen moi ça ngote. Alléluia. Amen. 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 Troisième, The third category. Keshish voice. La voix de malédiction.
eza na bato misusu baza na voix nini malé. The curse's voice. Donc bango musana bango za ko modiri bato. Olamuki na tongo baso modiri. Yo. Yangwana ngana lakisa bana na ngai loko moko. Jumsu na sina lobangwa. Bana na ngai ezala ngambo bataka ngai. Po ngana salama sekite. Obone bato mama ke bana bato bayilaka yo na loti ndoto kufi. To abisi mutafisa na loti ndoto kufi. Obinga na epi ko bana facilité. Loba ngana kufa te. Mone loti ndoto wana na palushi ndoto wana. Se bato balobi na yo na ndoto kufi. Yo pesko na ndenge siko ya olingo bondelai. Eza ndenge nini yo na kufi. Boma bolika mutenzamba sunga te ya te. Oloti ndoto na kufi. Tera ndoto eza ingate. Ya il faut mutu wana na mutu amelo ndoto. Il faut yemo ko bena sentir na ondira boye obangisi. Amen. Ngana kufi te ya. Oyo mona eza ingate. Ngana kufa te. Et puis mutu apia ko ndoto mbalasima yemo oyela ngo susi. Amen. Po eza ba ndoto misusu diable tsa kati na batu po bangisa yo. Ba oyebisa yo yimundu ubanga tango ndi ubanga bakoteli yo. Amen. Amen. Osolanda. Mutayelo te ki ono omone nengeza boye. Yo nengeza boye na mona kayo. Na mo pene simba lango te ozora musato. Te na osola koma na Yesu. Amen. Yo pena na ikira ajiso kende. O balate mbale bazé ozo kende. On dirait comme il traite à la bite. Yaya. Mamba osola bawana na balusi yango. Kolinga kamutolo ba maloba malédiction bosona yote. Wana baza batu oyo ko permettre wana troisième voie ko permettre never allow that thing. Na ba jari ba voix ndenge wana. Kopesa ngo chance te. Tala muninga loba yosimba te. It will not wake. Te. It will never wake. Makambo na ngai yosimba te. So me it will not wake. Alléluia. Amen. Tous les voix ya malédiction, ce que malédiction sur place. Every voices of cases. Do not give him a chance. He had the spot. Give him the answer. Reverse it. Cancel it. Just silence it immediately. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. I will not die. I will not die. I won't die. I will not fail. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Quatrième voix. The fourth voice. Quatrième voix. Et ça, voix à distraction. The voice of distraction. Et loko, on n'a pas te belé la vie à l'élo. Today, parce que réussir. A lot of people are not succeeding. Amen. Et ça parce que parce que permettre voix à distraction. It's because they're allowing the voice of distraction. Pas permettre voix à nini? Distraction voice. Bato yo vanda na bango ba betela ko kaka makamo ya buzoba. People that are living with you, they just tell you nonsense. Makamo ya nini? Just nonsense. Ezo na comme na ki wana ya bumbafu. Leading you into distraction. Yesa mninga mama bumbafu. Wani Swahili eh? Mambo ya bubi nini? Mambo ya ya bumbafu. Mambo ya bumbafu. Toba na chiluba shigo. Na chiluba nini? Malwa chanana. Malwa matatakana. Bakala la pe ezaka bakarate kote bele kaka. Malwa matatakana ya kaka. Pour la minute tu te bats dans la kanda. Donc on bakisaka bakarate la kati kaka. Ya kaka. Mamba bumbafu malwa matakataka to gindi ne yaka. Ya kaka. Amen. Amen. Na ikongo nini? Mambu mabuzoba. Mambu ya chanana. Baka babuzoba ya lingala mama. Malwa chanana. Mama pamba. Tala yesa mninga ko mekana ngate na malwa chanana. Malwa kata. Ko mekana ngaite. One is about distraction deko. That has distraction. Ate mutu mora ye yo zo lukama mususu. Ozo pese ka voix. Yango na ndeko so ningo réussir na vie. If you want to succeed in life,
bayaka kolobelo makambo oyo Be attached with people that are bringing you things that ebele ya bato useful. omona bazo tourner kaka rond. Many people turning around the same place. Tala kaka bato alandaka nde oyebaka moto oyo aoke musika. Look at the people that he follows. Amen. You will know if you go far or not. Bato landaka kaka bato batongaka. You just follow people that are gossipers. Olinga basongiere na ndenge moko. You like gossipers in such a way that Parmi baninga na yo nyonso. among your friends, Bango nyonso baza na diplôme ya licence ya kesongi-songi. most of them they have a degree in Et gossipers. puis on remarque bato kesongi-songi ya solo muta songi-songi so yeba ye. Tala ika bien omonaka munoko ndelenga kaka. Mukiro. Gossipers, their mouth is always busy, Après aloba likambo. Ata likambo za te baka. always ready to say something. Oba no so ndingana ndingana ndika to kende boso. Kisongi-songi. Gossipers. Soko monika linga esabi te yaya. Na moni zo ndingana tika. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Keba na molimo distraction. Be careful with distraction spirit. Yango nde diable atiaka bavoi wana po esa nini edistraire yo. The devil put this voice to distract yo you. tourne kaka. And instead of going forward, you're turning around at the same place. Amen. Amen. Première voix na bio keba nango zaki ya nini? Nana kangi. Première voix za nini? Hein? Voix ya bato basambelaka bike. Ya mibale voix ya nini? Ya mibale voix ya bandoki, ya basorcier, ya bato mabe. Ya misatu voix ya nini? Voix ya malédiction ko permettre yango te. Ya mina voix nini? Ya soke na ki ya cinquième. Cinquième ezali voix ya limitation. The fourth one is a limitation voice. Eza na batu misusu balobaka voix ya limitation. Some people use this own limitation voices. Baninga basala babi yo kokate. What others are doing, they will tell you, you can't do it. You can't be known. No. Te. No. Ngabe na osala. How we do it? Te ngabe na otonga ndako. How we make Ngabe na it? osisa ndako. How we beat my Ngabe na house? kotambusa mutu. How we drive a car? Voix limitation. Yaya. Limitation voices. Muninga nyoso tozaka na eso moni comme ça. Miko dani ngala keshi na bi. Ah, yo keshi yaya. If you just see your friend tell him, I want to go to China. Amen. He say, you want to go to China? En tout cas, na matin na yokaki na sani na coach sa demande ya musala I want to introduce na présidence. a CV Atali yo na nuboy. to get a job at the State House. Asangisi na chui na kongola na nyos na kata atali yo. He look at you. Abi. Yango yo. Obi na loba me. So c'est bien ya. Likambo so lingo loba wana. Loba moingo loba ngote. Melango pona yo ngana osala ngo. Yesa mninga ngana osala. How we do it? Nana yebisho ke présidence. Ezaka pona bata présidence. Présidence ezaka pona bata présidence te. Yo pe ko comme ta présidence ngo. Yo ki ngata bi yo pe ko ko présidence wana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yoka. Listen. Yo pe oko comme la présidence wana. You can arrive at the State Nana yo House. so kanga ite. You are not listening to me. Amen. Alléluia. Koko ya boti. Papa ya boti papa la ngai koko dans toba koko la ngai zaka ruwa na mboka. My grandfather was a king in the village. Tata la ngai ba classe. My father studied. Akwa munganga. He was a doctor. Azaki élevé na ba grade. He was elevated. Amen. Ngata na ye. When I came, Na limitation ezalate. I said, there's no limitation in my life. Amen. Na kota na bandaka ba président ebele na vie na nga. I entered Papa la ngai na kota te. in houses of president in my life Ozolo ndanga ba napsa. that my father didn't enter. yo. Buka ba limite. You have to break limitation. Yo kanga na bi buka ba limite. Break limitation. Bana na yo il faut ba sala makambu koleka oyo sala. Amen. Oyo ki ngate.
yo wana. Il faut basta la 1000 fois oyo salate. Amen. Amen. Oh ba parano ba salate yo fo salango. Amen. Nalobi il faut kende likolo. Koleka o mama na shala. O papa na shala. I receive O it. ba noko ba shala. I Yo receive il it. faut kende liboso. Receive it. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mutokanga destiny na zate. Nobody should stop your destiny. Wekanga destiny na oshimba te. Every vote you Na stop, yo kinga te oshimba it te. will fail. Au nom de Jésus. wana 4e fois 5e. Yo ka 6e. Number 6. Amen. Alléluia. Amen. 6e. Voyez confusion. A confusion voice. Au moins la mutu musu abandi na commerce. Another person can start the business. Oka fwana ye sabite oshimba te fo kata wana. Is on the voice will tell him, Fo sala o. it will not work. Change. Go there. Go there. Toujours confusion na confusion. Confusion after confusion. Confusion sala kezaka na You confusion. turning around. Lo batata Father, na kombo na Yesu. in Jesus' mighty name, Na silencier I silence mingongo nyonso every ya voice confusion of na confusion bomoi na ngai. in my life. Au nom de Jésus. ya seti yango oyo. Ya seti tosi ko prier nango awa déjà. Mingongo ya batombo. Mingongo ya batombo ezaka mingongo moko eyaka na intimidation pe eyaka na kobanga. Voices from the cemetery Osho mona mutu na tombo. came with intimidation. Eyoki mungongo ya mutu abima na tombo. Have you seen a person at the Epi atelemi. cemetery hearing the voice Oshomona. coming from the tomb and standing up? Hein? Ata pasteur. Even a pastor. Omoni mutu na tombo. You see somebody in the tomb. Abimi na bilamba pembembe. He came out Na bakoto na zolo. with white clothes, Mususu na matoi. with white stuff. Abimi na tombo. He came out of the Pasteur tomb. azako lega kaka. Even pastor was passing Ya by. ata pasteur. Even a pastor. Malgré que au confronté mais au bangana. Au boucher nan. You will shake. Au moins la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. You Mais make au sa in position. Jesus' mighty OK name. ne boy. Parce que mutu wana za mutu ya normalité. He is not a normal Ola person. dangai. Amen. Ola danga. Amen. Yaya. Milimo nyo se benga kayo na ndoto. Every spirit Milimo se benga ko na nzela. calls you in the Milimo se spirit. benga kayo o mona kate ye bagate. Ko banda lelo. From today, Na séparé na milimo wana. I separate Sabi you na from the spirit. séparé na bavoa wana. Take a Ko banda separation. lelo. Na From séparé today, na bavoa God wana. separated them. Esprit de mort nyonso. Every Oyo single ebela person. akombo na yo. Na moi. That's my name. Na butu. In the Na day, the séparé night, na I milimo got wana. separated Au nom de with the Jésus. spirit in Jesus' mighty name. Beta na maboko mpona Yesu. Clap your hand for Jesus. Beta na maboko wana mpona Yesu. Clap your hand for Jesus. Maboko wana obeta bete. Beta ngo mpona Yesu. Clap your hand for Jesus. Yasuka. The last one. The voices of your enemies. Mingongo ya ba enemy na yo. The voices of your enemies. Mingongo ya ba enemy na yo. Soki eza na eloko tango solingo olenga obima awa. Oyo okoki kobosa na kobondela te eza bingongo ya binemi. Muto ya zala na tango na Bible po tanga ona. Tanga Bible na po mwana. We are going to read in the Bible. Tanga Bible. Mingongo ya binemi na yo wana. Oh Yesu. Proverbe chapitre 4. Proverbs chapter 4. Oh Jésus. Proverbs chapter 4. C'est dans le Proverbe chapitre 4. Nalingo tangango pour comprendre ma ramio sur le cas. Verset 14 à 17. Proverbe chapitre 4, le verset 14 à 17. Landa yango malam. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi na insister na insister na ba voix ya binemi yaya na mokili o monde zalia. In this world, Esprit au monde esprit. the spirit, Esprit. a spirit, Ado takeyo. if he's attacking you, Na mutu azana musunya takeyo. Bitumbani eza makashi. and the physical person attacking you, Hein? Ya? Tie papa. Ya esprit tie. Omoni oya ozomona. Oya ozomona. the physical fight, Shuni wana.
Azaye mota na esprit katina ye. He's having a spirit. There are two people. Mutsuni na esprit. Mais esprit azana njoto te. De songa bundisha yo ando bundisoka kan invisible. Mais muto ya azana njoto. Akokota na ndako na telio poa. Muto ya azana njoto. Akocha mbongo na bagi na saki na lobi ke mto yibi. Ako simbiso touche. Mutu azala nzoto. Ako chubombeli. Ba ennemi ya vie na yo. Ba olalaka jamais. Yo kama loba yo kango. Tanga ngo patanga. Yo kama le Proverbe chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. N'entre pas dans les chantiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Malem, papa. Bino ba tanga na français, boza so tanga na français, autant que ba to susté. Au contraire na moni ma dictionnaire. Mais tanga ba bichot. Vite ça on a français ka ndenge wana papa. Na buto pe français tona ngo besoin te. Ba français wana minso est na ba français to le gaga. Ba français ba tongo ba kashi bo shimbaka. Et simbaka prend ba to ba ta wa net yo ka ba madame wana. Alors bandela. N'entre pas dans les sentiers des méchants. Nabilanga ya binemi ya bato ma bewana. Yo kasiko. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Ataki camarade te. Yo kasiko. Évite-la. Abinini. Balobinini. Mabea. Good morning. Répondez en anglais kakati. Good morning. Toi qui souffres de maladies héréditaires, toi qui souffres de maladies chroniques, des maladies incurables, toi qui étudies difficilement, toi qui cherches un emploi, toi qui es découragé, je t'invite chez nous au Royaume des Vainqueurs. Nous nous rassemblons chaque mercredi de 16h30 à 19h juste, chaque vendredi de 16h30 à 19h juste et chaque dimanche nous avons notre célébration Jésus-Christ de 10h à 13h. Et chaque dernier vendredi du mois, nous avons notre spécial Bundo Olunga. Cher peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loano numéro 5, référence l'entrée Montfleury et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au Royaume des Vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Good morning. How are you doing? Are you doing fine? You sleeping right now? Yes. Loba. N'y passe point. Balobi. Balobi. Babini éviter bango. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dominerait pas s'il n'avait fait le mal. Boyoki. Ya. Aza pembe noa zo ba français yo zo ba kiyombe. Alobi ke bakola la te shoki basali mabete. Yo siko zo ba mususu. Bandela siko tata soga oyo ka na français pour akale kiyombe. Bandela. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Bakola la te soki basali yo mabete. Siko o lo bela biso ezakini. Au moment maman interprète. Voix bazo le bela zo ra voix na main. Milimo wana ba voix landiye abeti biso ba mususu. Gloire à Dieu. Aso usali ka libangati. Amen. Oyo ki malobi bakola la te so basali mabete. Ennemi na yo yaya. A otika la jamais kola la so mutu na na ilalite. Wana mission na bango. Bible yango de lobi nengwa. Bakotika la jamais kola la soki na basali mabete. Siko batandenga wana. Batandenga wana. Muke. Yesu moni kaka sabi. Makopa Yaya, makopa. Makopa. Mukopa no benga makopa wana. Osio skanaye. Est-ce que osio skanaye? Machoru. Osio skana bango déjà. Oso ki machoru so ma chérie so nyero. Oskana bango déjà. Yoka ba like yango. Yoka. Devant. Ma chariot.
Yaya. Kindoki muso comment pesa makala ma chariot. Abika ma chariot, abika ma chariot aussi kindoki. Nazo bisauti. Baki kindoki muso lelo. Kata monika ma chariot. Je peux mettre ma chariot kindoki mbala moko. Ke bala ki ma chariot wana. Oh makopa. Makopa. Yaya, so aye, aya ma chariot. Yo pe na molimo préparer déjà la fire. Vous savez, ma chariot, vous savez. Fire! Oh, comment on a carrément. Quand ça la masse quitté. Avant, on commence à charrier, il faut tenir la fire à 7 fois. Sauf que mon a manité. Sauf mon a confessé, n'est-ce que ma charrie. Alléluia. Alléluia, ma charrie. Oh, ma copa. Fire! Fire! Yeah. Alléluia. Bible me lobi. Lobi kabwana bango. Pakata mbangu zala mushika parce que bazana mission ka moko. Soki babomi yote arolala te. Ngam bien ngo. Bible. Mais bino kaka. Sentiment. Oh, azama yunanga. Makopa nanga. Ya. Mwana na biso le bato kunda yede. So will freed. Yeah? We freed. Bato kunda yede. Bana bakunde bana babomi ba ma chariot akendaki na ye na ba ma chariot confiance ba ma chariot babomi. Amen. Alléluia. Keba na bilanda. Yes. Batu mishu baza bato azana ba mbente. Batu mishu ba bato balo ba malobela ma rambuté. Ko permettra n'importe qui te. Ba voix oyo faut boya na vie ezali voix ya muto bika za ennemi na yo mozo continuer ko linga ye. Non, muto ya linga yo te atika pe ko linga yo te. Ato sombelie dendo. Obaki si shawama. O sombelie soki ngulu akapela. Awang yaya ausalo mabe. Amen. Ato sombele ngulu ya kapela obaki sango mayonnaise. Otena pilipili. Abetango bo lita me sepeli. Mena poko ya. Asama mususu. O permettre ba voix ya binemité. Ngamna lo biango? Non. Eza parole nza? Nzambe. Lo batata. Father. Father. Voix nyonso. Every voice. Yabayini na ngai. Yabayini na nga. Oyo bazoluka mutu na ngai. O basoluka mutu na nga. Bisika bajwami. Bisika bajwami. Kutana na bango. Kutana na bango. Kutana na bango. Kutana na bango. Bayamba moto. Bayamba Bayamba moto. Jesus. Beta maboko wana pona Yesu. Beta maboko wana pona Yesu. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le Coran. You need to understand it. It's very well. Amen. Amen. Soki osali attention te na voix oyolandaka. If you're not carefully with the voice that you are following, Destino na yokobeba. your destiny will be lost. Okomone loko moko te. You won't see anything. O sala pe lo mote na vie na. You won't do anything in your life. Amen. Amen. Nzamba sana besoin changer vie na yo. God wanna change your life. Yango na poko alelo. That's why tonight, Ye na so bonde la déjà. as I'm praying, Ba ange ya nzambe. the angels of the Lord Baba na ko changer destiny na start yo. changing your destiny. Na baba na ko changer destiny na Start yo. changing your destiny. Baba na ko changer destiny na Start yo. to change your Au destiny. nom de Jésus. In Jesus' Baba na ko mighty name. changer destiny na yo. To start changing your destiny. Amen. Amen. Siko yoka ngai. Oh Jésus. Ezali na voix o to benga voix de mind. Ya makanishi. Voix ya makanishi. The mind voice. The mind of the voice. Amen. Sikoyo soki bon mo ina yo. If your life Eza transformé te. is not transformed, Makanishi na onyosho. your mind Eba no solaka mabe. will be always bad. Amen. Amen. Oyi bato basala ma pornographie. You know people that do pornography Mabe eyaka par rapport ya It makambo comes baza exposé na. from their mind. Yango wana Yesu lobi. That's what Jesus said. Yango wana mama Bible lobi. The Bible says, Soyez transformés
You should be transformed. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez quoi? We should be transformed. Et sur le renouvellement ya nini? Renouvellement ya nini? You should renew your mind. Shoki ezana nous renouveler te. If your mind is not renewed, Yaya, monguna ko sakala po mo na yo. the enemy will play with your life. O ko so ba décision ma be toujours. And you always take wrong decisions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. O ko so jamais ba décision malamu. You will never take a good Il decision. faut ça la makashi You will do your best que o changer for you to change biloko ozo yoka. what you are hearing. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Siko yoka verset oyo poto komi na suka. We are at the end. We are going to read the last verse. Na lingo tanga verset oyo. Jean chapitre 10. John chapter 10. Na lingo tanga verset oyo. Et si ko joa mitotelemi tanga verset. Tanga verset na pesa ko tan vanda po lembaki mingi siko telema. To komi na biso na suka. Tanga verset oyo. Bato batanga ba ozela biso tonga na ozela bango. Jean chapitre Jean chapitre 10 verset 27. verset 27. Mhm. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, loba sous son loba. Mes brebis entendent ma voix. bameme na ngai bayokaka mongongo na ngai Je les connais nayebi bango et elles me suivent. mpe balanda Tele misha ya tele misha ya. Ba tele ma ya tele ma ya. Ya ben ya. Kimambang. Yambang. Allez. Ba voane ba benga zami. Lala muke. Siko la muke. Qui faut nga Jama za lokunsa. Amen. Amen. Yes alobini nyao. Jesus said what? Jean chapitre 10 verset 27 lobini. John 10:27. Biso nyonso tokoni ba interprète biso nyonso. Ya lo ba na français biso sto répétant en lingala. OK. Mes brebis entendent ma voix. Le ba makasa papa lo ba. Mes brebis entendent ma voix. Ya. Oh eza kula qui interpréter au bandit déjà le bon ma cache. 1 2 3. Mes brebis entendent ma voix. Déjà peut aussi des 10 sur 10. Pour au sali bien, salango bien. Bandela. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Beta boko pona baloba wana. Ici la Bible dit, The Bible says, c'est Jésus qui dit, Jesus speaking, mes brebis my shepherd connaissent ma voix. knows my voice, Pe ba yokaka voix na ngai. and they hear my voice. Pe na yebi bango. I know them. Yaya yokanga malamu na komi na shuka. Listen to me carefully. Soki eza na voix il faut yoka. If there's a voice you need to hear, Eza voix ya Yesu Mashiach. it's the voice of Jesus Christ. Soki ezali na voix il faut yokaka. If there's a voice to Ezali hear, voix ya Yesu it's Mashiach. the voice of Jesus Soki Christ. eza na voix il faut yokaka. If there's a voice to Ezali listen voix ya to, Saint-Esprit. it's the voice of the La Holy voix Spirit. nyonso yokaka wana. Every voice is Ekomema follow. yo nsika te. We not take you Eza na anyway. kaka na voix moko. There's only one Oyo voice ekoriente yo that positivement. can lead you Eza positively. voix ya Yesu It's the Mashiach. voice of Jesus Eza Christ. mongongo ya The Yesu. voice of Jesus Yango Christ. wana. That's why Bible elobi na ngai. the Bible tells me Bato nyonso bayoka mongongo ya Yesu. everybody that hear the voice of Jesus, Babikaki. we Batima kangaki. healed. Bartimaeus shouted, Mwana na David. he said, the son of David, Yesu Mashiach. Jesus Christ, Bikisa ngai. forgive me. Abi mwana na David. The son of David, Yesu Mashiach. Jesus Christ, Bikisa ngai. forgive me, heal me. Batima asalaki nini? Asalaki nini? He shouted. Nayoka yoko. Batima asalaki nini? Est-ce que Batima sekaki? Est-ce que Batima seki? Oyi po ani agangaki? Aganga po ani? Po basalaki ebe? Ba voix pe salaki ebe? Il fallait qu'il aganga makasi po voix na Yesu sa nini? Amen. Yango na tango zo prier mo na nzambe ko sama sekite. Tango yo bondelaka. Yeba ke bato bebe ya basala nini? Ba bondela.
Tant yo gangaka, bato basaka nini, ba gangaka. Mais il faut yo dominer pour yo sasa nini, ayoka. Bâtiment lobi. Fils de David, Son of David, aie pitié de moi. have mercy on me. Yoka siko. Tant la Bible, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que bâtiment est barayesh? Maintenant, il faut savoir Yesu yango wana, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Bible lobi na ngai batu mutu mota azaki na possibilité ko yeba Yesu. Yango na po ba boma Yesu, batinda ki shida sani na pesa li point point. Boyebi li point point. Hein? Bisous. Moi le litama. Moi bisou moi. Donc so que bisou la kité, ba nga ba yeba Yesu te po ba zaki nyoso tu ya kokana. Batime pa yeba Yesu te. Mais yo ka malam. Tango gangi. Fils de David. Et là on y les gars qui vous voyez les gars qui avant Jésus à s'arrêter, Bible dit, ma disciple baganga qui balbi yo. Mais bâtiment il que mon ngoma les qui a Yesu te. Amen. Tant yo bon de la kamingongo ya banguna na yo pe e ganga kako kangisho munoko. Balinga ki aganga te parce que puissance ya voix ko pesa ye guérison. Alléluia. Yangwana muta peksa ko ganga te. Muta peksa ko sambela te. Ya atala ndaku na ye muta peksa ko ganga te. Ngana poto. Na poto na chanja soki sinda. Avant na soma ndako ya ngai moko na chanja bandako. Ndaku nyonso na kotaka. So na koti kaka. Et puis bandaka ngo pe na yebite bata otianga na zaka fuasa bakoka bindele. Nzoi bati brane. C'est quand na koti na ndako. Ndako na ngai biso to kumba ma to koma mukuse na prière. C'est to bandi prier biloko boujaka na ndako. Sana bandi prier wa miri maboko sandi ko beta ngo na miri. Donc c'est panta na kaka. Ba ben na ba police na zo déranger na changer ndako. Ngai vont benga na ngai. Maintenant quand tu prier, na katate. Amen. Ngai yo benga na ngai me ko kata prière na katate. Ce que c'est ngafuna ganga na oganga. Yesa mninga sepo na oganga na oganga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batima gang tawa babisa kamunoko agangi isusu koleka. Amen. Tamne kamunoko agangi su makashi. Amen. Après tant agangi makashi. Bible lobi Jésus salinini Bartimepe atelemisa kimoye. Yo fils de David nasala na yo nini. Yo mwana na time nasala na yo nini. Hey! Yes. Yaya, lelo. Yes, a tout na nasala nini. Yes, a tout dans la bouton nasala yo nini. Alléluia. Bato ba yo ba peksa na bouton ganga. Bangonde babi ba ina yo. Bangonde binemi na yo. Yes, a telemi. Mbalama a tout nié. Alors, que veux-tu que je fasse? Amen. Lelo yaki apona nini? Na yebiki bat nyonso ba ozana dépense malamu te mais mutu openda yebiti na yaki a opesa nga dépense malamu. Lelo yaki apona nini? Ah, yoka bana malamu. Lelo yaki apona nini? Oyaki apona nini? Piano. Oyaki apona nini? Résultat. Yes azoloba nasala na yo nini? Yano langai. C'est na yano langai. Yano langai. Yoka nga malamu. To komi na suka après awa to so bondela après au bondela to bandi ko pambola ntambi. Yoka ngai. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre. Dans la dimension, il y a prière. Pour comprendre, Nzamba yoka prière, mais il y a pas de soutien. Parce que monsieur mon abonde là. Et le but est que gang est bien, mais gang avec précision. Gang avec nini? Précision. Donc prière, on est
kati na motema na yo. Oyebelo kolingi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oyebelo koli. Zela tangela au verset wana. Loba muninga yebelo kolingi. Non, on va bien te. Loba na yebe elo kolingi. Oyebi ke sana batebele baye baka. Oyebi na tango oye beti nini wana na yo kilo mo wana. Temba ngona na anglais. Après en français pesa laka. I have a father. He will never, never leave me. I have a father who never ever fails me. Jesus is my father. He will never, never fails me. Rock of Jesus, never, ever. I have a father. I have a father. He will never, never fails me. I have a father who never, never fails me. Jesus is my father. He will never, never fails me. Rock of ages, never, ever. Zana Nzambe. Oyaleki Nzambe nyonso. Ombonaye Emmanuel. Nazana Nzambe. Oyaleki Nzambe bike kamokini. Ombonaye Yangabita. Aïe aïe aïe. Yaya. Tous bon de la calamité. N'a préparé. Tant que l'on 21 17. Yoka le sambo. 21-17. Yoka le sambo. Dieu entendit Yaya la voix. kovanda te telema to comme na suka. Omoni ba kota suka nde yango na nzamba sala kovanda te. Telemisa de kwa na kuna vandi telemisa e. Qui tu as de combien les pour voilà telemisa e voilà. Tanga 21 17. Yoka. Genèse 21-17. Aha. Dieu entendit la voix de l'enfant. Zambe ayoki mongongo ya mwa. Zela. Zongana na 16. Yoka malam. 16. Aha. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Bongo, Agar avandi liboso na oezali zete. Agar nde mama. Babengani ye. Asa na place okende te. Mwana na ye azolela. Pasheleki. Azoganga, azobelela. Po ata maya opesa mwana ye. Ezate. Yaya. Eloko ni lotambola te na vie na yo. On a besoin de nzamba salo ye aya no la yo. Agar ye wana zolela. Loba. Yoka. À une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Kai. Akosoma mwana na ngai te. Alobi yoka nana interpréter bi yo ki yango bien te. Alobi nakoki kotala te komona liwa ya mwana na ngai ndeko na ngai. Nakoki kotala te komona liwa ya vie na nga, ya finance na nga, ya musala na nga, ya mabota na nga, ya mwasi na nga, ya bana na nga. Na ukoka te, na vanda, na mona ndenge vie na nga ezokende, na ko permettre yango te. Alléluia. Mutu azapena ayebi vie na ye, ana posa vie na ko permettre ta mona ndenge ezokende na mai boy. Ya ko sulango ba décision en sérieux. Ceux qui ngomba na ko mata, ceux qui gênent na ko gêner. Agara de li. Si qu'on continue. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et plaira. Agar azolela. Et pas un temps. Alongo, atomboli ni mungongo na. Atomboli mungongo na. Dieu entendit la voix de l'enfant. Zambe ayoki mongongo ya Mama agangi. Mama sanini? Asambeli pe. Mwana pata nini? Aleli. Mais nzamba ayoki mungongo ya mwa. Ayoki ya mama te. Pona ni ayoki ya mwana ayoki ya mama te. Mama zo sampela. Na ba question belé. Na ba doute. Na ba lamentation. Na makambo belé. Ba stress. Ba confusion. Nyonso na mutu. Mais mwana. Azata na confusion. Moko tabi kande nazo lela. Mama nanga aza obligé wa pesa ngani ni iloko. Mwana tanga lelaka. Alelaka na détermination. Tanga zo lela bi ke mama na ye azana bloko nyonso. Osama na bébé nenga zo lela. Aso ba ke non. Inye na lela pour manga za bloko lia to so kango. Bébé so azo lela bi ka mama na sali ni a opia yi. Do so lela inge milike ye.
Donc, moi, nalelaka avec assurance. Moi, nalelaka, na confiance. Ayebi ke papa nanga salini, a opianga. Na poko alelo. Nzamba oyanola yo. Amen. Nabi na poko alelo, nzamba oyanola yo. Amen. Na poko alelo, nzamba oyanola yo. Amen. Na poko alelo, nzamba yanola yo. Amen. Ayoka. Qui souffre des maladies héréditaires, toi qui souffres des maladies chroniques, des maladies incurables, toi qui étudies difficilement, toi qui cherches un emploi, toi qui es découragé, je t'invite chez nous au Royaume des Vainqueurs. Nous nous rassemblons chaque mercredi de 16h30 à 19h juste, chaque vendredi de 16h30 à 19h juste et chaque dimanche nous avons notre célébration Jésus-Christ de 10h à 13h. Et chaque dernier vendredi du mois, nous avons notre spécial Bundo Olunga. Cher peuple de Dieu, on est sur l'avenue Loano numéro 5, référence l'entrée Montfleury et ceux qui viennent de Kitambo Magasin, on est sur l'arrêt Quado. Venez expérimenter la grâce de l'Éternel ici au Royaume des Vainqueurs.